Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Shafi Ahmed Zargar from Higher Secondary School Sanzipura for class 9th. बेटा आप अपना मैथ निकालो पेज नंबर 160 पर और ये क्वेश्चन नंबर है 11 आपके मैथ की एक्सरसाइज है 7.1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। जो कुछ हमने आज तक पढ़ा है उसी का ये रिपीट है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा इसकी फिगर से मालूम होता है क्वेश्चन मुश्किल होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो क्या मामला है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। ये इस तरतीब से बनाई गई हैं कि ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी ई। जो ये ए बी है इक्वल टू डी ई है, ये बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है मैंने लिया है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। सी एम। दूसरी बात इसकी खुसूसियत है, जो ये ए बी है ये डी ई के पैरेलल भी है। एक तो ये पैरेलल है, दूसरा तो ये पैरेलल। मुझे इधर नहीं बतानी ज़रूरी है कि पैरेलल लाइन्स क्या होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। दूसरी बात इसमें है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। जो ये बी सी है ये ई एफ के बराबर है और बी सी पैरेलल ई एफ के है। ये मुझे गिवन है, मैं यही लिखूंगा। इन टू ट्रायंगल्स, कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। इसमें क्या बात है, ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी पैरेलल भी है डी ई के। ठीक। दूसरी बात है बी सी इक्वल टू ई एफ और बी सी पैरेलल भी है ई एफ के। ये दो चीज़ें हैं, एक ये दो लाइन्स पैरेलल हैं, ये दो लाइन्स भी पैरेलल हैं, और दूसरे ये इक्वल है। सारी बराबर नहीं है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। और आगे लिखता है ये एंड ज्वाइन द वर्टेक्स डी ई। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स मीन्स कोना। ए है, बी है, ई है, डी है और एफ है। ये बिल तरतीब मिलाए गए हैं ऐसे। मैं इनको इस वक्त मिलाता हूँ, ऐसे मिलाया गया है। आप भी इसको पहले ऐसे ही बनाना, फिर इसको मिलाना। ऐसे मिलाया गया है और ऐसे मिलाया गया है। इसका मतलब है कि मैंने मिलाया है किस वर्टेक्स को? शाबाश, वर्टेक्स डी ई एफ को। डी ज्वाइन वर्टेक्स डी ई एफ विथ किसके साथ? ए बी सी के साथ, ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऐसे ही मिलाना है। तो साबित हमने करना है टू प्रूव। देखो क्या साबित करना है। आपने साबित करना है पहली चीज ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक, ये बताना है पहली, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। दूसरी बात जो आपने साबित करनी है वो साबित करनी है बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। कौन कौन सा? ये दो चीजें। ए बी ई डी जो ये फिगर बन गई ये एक पैरेललोग्राम है। दूसरी ये फिगर जो बन गई ये भी एक पैरेललोग्राम है। तीसरी चीज आपने जो बतानी है ए डी पैरेलल सी एफ। ए डी पैरेलल सी एफ की कौन सी? ये ए डी और सी एफ पैरेलल है, ये भी आपने बतानी है। तो चौथी चीज आपने बतानी है कि जो ये ए डी इक्वल टू सी एफ, ये भी बताना है जो ये ए डी है ये इक्वल टू सी एफ है। ठीक। और चौथी चीज आपने बतानी है जो ये ए डी एफ सी, ये भी एक पैरेललोग्राम है।
is a parallelogram. Each parallelogram. Each one is a parallelogram. Gode chीज वन इच parallelogram, पाँच चीज वन इच parallelogram, दोयम चीज चीज वन इच सोच parallelogram. ठीक, पांचम चीज चीज कारण यथमज प्रूव AC is equal to DF. इच चीज वन ये साइड बराबर, ये साइड बराबर. बेची चे लास्ट स्पेट करें ये ट्रायंगल ABC ये सच कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEF. सवाल च बूट आत्मा चुन शक के वारिया सवाल चला ले मगर देखो बेटा बहुत ही आसान है वो चुन इश्ते सोरी कुरमुत बसन गिवन में दे बताओ सिर्फ टोपरू मौजूद गॉडनिश का यूज जनाइट से साबित छि करें ABED च parallelogram बार बार छ में वोनमुत when two sides of a quadrilateral are equal and parallel the quadrilateral is parallelogram. गॉडनी के सवाल से द्रा जवाब दुई में सवाल से द्रा जवाब when two sides of a quadrilateral are equal and are parallel the figure is known as parallelogram. गॉडनेथी दित से AB equal to DE और आई दित AB parallel DE ये और आई दित तेली गो एमी फिगरी हिंद ज साइड च इक्वल ते ज साइड च पैरेलल ते तेली बन्या में ABED पैरेलल मकल्याव गोडनुक सवाल दोयमे सवालस मंज दिते BC equal to EF BC parallel to EF questionस मंज वुचु तुई BC equal to EF BC parallel to EF येली कुनी फिगरी हिंद ज अपोजिट साइडस equal आसन बे आसन parallel तेल सुत आसन parallelogram बन्याय BEFC ते parallelogram मकल्याव क्वेश्चन नंबर 2 ते गो ये द्रा parallelogram ये द्रा parallelogram येली गोडनुक द्रा parallelogram opposite sides equal and parallel अगर ये 7 सेंटीमीटर इते 7 सेंटीमीटर ये चीज फॉर एग्जांपल करा दोयम ते द्रा parallelogram इमिक opposite sides ते बराबर अगर ये 7 सेंटीमीटर छो CF तो 7 सेंटीमीटर गो ये द्राव 7 ये द्राव 7 ये द्राव 7 ये छु पैरेलल या ये छु पैरेलल या अगर तो याद आइस मे छु लाइन्स एंड एंगल्स मन वोनमुत इत पटन त्राय में ज लाइन यम त्राय में पैरेलल त्रे में लाइन मज त्रुमस ट्रांसवर्सल अस कोर प्रूव कि अगर अस AB छु पैरेलल DES तो LM ये पैरेलल यथ लाइन तेल वनु स नमज पैरेलल मैंने बताया टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर मे कोर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जोइदि प्रूव यानी ये पैरेलल यथ एंगल 1 च बराबर एंगल 2 ये पैरेलल यथ एंगल 3 च बराबर वो ये एंगल च बराबर बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हेंस AB पैरेलल टू LM ये ऑलरेडी साबित कोरमुत व्हेन टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर ये लाइन च पैरेलल ये लाइन च पैरेलल या तेल हेको अस वनित AD च पैरेलल CF हस ये लाइन च बराबर ये लाइन च बराबर या तेल वनो यम त्रेनवे लाइन च बराबर वो ये लाइन आख द्राय बराबर या बे द्राय ये लाइन पैरेलल या व्हेन टू लाइन्स of a quadrilateral are equal and parallel the figure is known as parallelogram मकल्याव अस ADFC ते बन्या parallelogram ADFC ते बन्या parallelogram येल ADFC बन्या parallelogram तेल गो AC बराबर DFS मकल्यावी के AC बराबर DFS गो सारे फिगर्स इच और सोरी दित अस सिर्फ डिटेल प्यूंत आक लेकुन सोन क्वेश्चन गछि हाल पत करो नमज ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट क्वेश्चन गो खत्म गिवन लिखु तोय टोपरू लेखब गोडनिच कत लेखब टोपरूस मंज क्या छि क्वाड्रिलेटरल ABED वुचु बलेक आत मंज क्या छि जे गोडनिक्स मंज AB पैरेलल DE इन फिगर इत पट लेखो गोडनिक जवाब इन फिगर ABED ठीक है इसमें AB पैरेलल DE AB equal to DE ठीक ये लिखो इत पटन when two opposite sides of a figure या of a quadrilateral
figure of a quadrilateral, figure of a triangle, of a quadrilateral or equal and parallel, the quadrilateral is a parallelogram. Therefore, ABED is a parallelogram. When ABED is a parallelogram, therefore AD equal to BE, go AD parallel BE. یہ پہ ES وہی ضرورت مکلے گۄڈنِچ فِگر دوٚیِم فِگر یہِ گوٚو گۄڈنِچ فِگر دوٚیمِس منٛز in figure یا in quadrilateral BEFC اَتھ منٛز کیٛاہ شاباش BC equal to EF and BC parallel EF. It is given. تُہۍ وٕچھِو سوالس منٛز it is given. گوٚو بیٚیہِ لیکھو اَتھ when two opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, the quadrilateral is a parallelogram. Therefore, BEFC is a parallelogram. Tell go BE parallel FCS and BE equal to FC. Draw یہ بہٕ تھاو یتھ ژور لکیٖر دِتھ یہِ درٛاو مےٚ گۄڈنٮ۪تھ یتھ برابر یہِ گوٚو اپوزِٹ سایڈس آف parallelogram یہِ درٛاو مےٚ وۄنۍ أکی یتھ برابر بہٕ تھاو یتھ تہِ ژور لکیٖر دِتھ یہِ تہِ گوٚو اتٮ۪تھ تہِ گوٚو یہِ اپوزِٹ سایڈ آف parallelogram گوٚو درٛاے مےٚ دۄنوَے درٛاے یِم parallelogram بیٚیہِ درٛاو مےٚ بوٚڑ چیٖز اَمہِ منٛزٕ یہِ سایڈ درٛاو مےٚ parallel یتھ یہِ سایڈ درٛاو مےٚ برابر تہِ یتھ یہِ سایڈ درٛاو مےٚ parallel یتھ یہِ سایڈ درٛاو مےٚ برابر تہِ یتھ وۄنۍ وٕچھِ بہٕ ترٛیٚیِم چیٖز کیٛاہ چھُ مےٚ ثٲبِت کرُن ترٛیٚیِم چیٖز چھی ژےٚ ثٲبِت کرُن AD parallel CF وٕچھِو AD equal to BE ٹھیٖک AD parallel BE. This is first equation. بیٛاکھ BE equal to CF BE parallel CF. ٹھیٖک چھا سا یہِ گٔے سیکنڈ گوٚو فرام first and second we get تُہۍ وٕچھِو AD equal to BE AD parallel BE equal to CF BE parallel CF یہِ equal to یہِ گٔے parallel یہِ equal to یہِ گٔے parallel یتھ تہِ ترٛوو مےٚ 7 سینٹیمیٖٹر یہِ تہِ چھُ برابر یتھ ترٛوو مےٚ یہِ تہِ چھُ برابر تمیُک مطلب گوٚو AD therefore from first and second we get کیٛاہ کرو أسۍ get کہ AD equal to CF and AD parallel CF. ٹھیٖک ہے ییٚلہِ زن آیہِ کہِ when أمۍ کیٛاہ لیکھوس بیٚیہِ when two opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, the quadrilateral is a parallelogram. Therefore, ACFD is a parallelogram. ییٚلہِ ADFC تہِ بنیٛاو parallelogram, therefore AC equal to DF. یہِ تہِ اوس اَسہِ پرٛوٗو کَرُن AC equal to DF. اگر تُہۍ وٕچھِو پٲنٛژمِس منٛز چھُ گۄڈٕ چھُ کَرُن ACFD parallelogram یہِ درٛاو تَمہِ پتہٕ اوس یہِ ژےٚ پرٛوٗو کَرُن AC is equal. ییٚلہِ یہِ parallelogram چھُ تِکیٛازِ یہِ ٲسۍ گۄڈنِمہِ جایہِ opposite sides of a parallelogram. مۄکلیٛاے گوٚو یہِ تہِ بنیٛاو یہِ تہِ دیُت اَسہِ ثٲبِت کٔرِتھ parallelogram یہِ تہِ گوٚو parallelogram یہِ اوس اورَے دِتھ یہِ تہِ کوٚر اَسہِ ثٲبِت یہِ تہِ ہسا چھُ parallelogram. وۄنۍ کَروکھ یِم زٕ ٹرٛاینٛگٕل کانگرنٛٹ ژٕ وٕچھِو سہل کوٗتاہ چھُ یہِ یِم زٕ ٹرٛاینٛگٕل یہِ چھُو تۄہہِ آلریڈی آپ نے سب کیا ہے یہ اب ریویژن کرتے ہیں ہم تو تۄہہِ گژھِ یہِ یاد آسُن تۄہہِ گژھِ یہِ یاد تھاوُن اور ییٚلہِ تُہۍ یہِ یاد تھٲیِو تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ کانٛہہ وٕچھمٕتۍ ٹرٛاینٛگٕل بہٕ لیکھٕ into triangles
into triangles. Kus triangle? ABC, triangle ABC and triangle DEF. When you atmaz kya barabar. Nishan mein thomut sarvayan. Shabash. Godnich kath. Ya thab 5 likir. 1, 2, 3, 4 to 5. Ye draw me yat barabar. 4 to 5. Right? Mein nishan wikyan sari barabar. Which AB equal to DE. ٹھیک شاسن یہ گو اپوزٹ سائڈ آف parallelogram یا ہیکو یہ ونت یہ گیون یہ اور دت ٹھیک بیاکھ BC equal to EF یہ گو گیون یا ہیکو آپ یہ لکھت یہ گو اپوزٹ سائڈس آف parallelogram AC equal to DF یہ کور میں پروو it has been proved تکیازِ کور میں پروو یہ اوس نور parallelogram یہ نوس یمو کان سائڈ برابر نوس یمو کان یہ درا بھی یل بھی یم گئی therefore triangle ABC congruent triangle DEF مکلیار یہ اس میں پروو کر کہ یہ مجھے ٹرائنگل چھ congruent. تو بیٹا یہ آپ کا کوشچن نمبر 11 ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ کے لیے ہے کوشچن نمبر 12 that is the last question of this exercise. اور یہ کوشچن میں آپ کو تھوڑا بہت میرے خیال میں یہ بہت بڑا کوشچن ہے یہ ہم کل کریں گے آج آپ کے لیے اتنا ہی تکیازِ یس یہ کوشچن چھُ کوشچن نمبر 1 ات مز چھُ تۄہہِ اکھ امہِ کوشچنٕچ اکھ بٔڑ بار خوٗبی چھِ ات مز چھُ سورُے یہِ ایگزرسائز ٹچ گژھان ات مز چھِ ٹرائنگلز تہِ کانگرنٹ گژھان ات مز چھُکھ ژٕ فِگرٕ 3 کران پروو یم چھِ parallelogram ات مز چھُکھ ژٕ یِمن parallelogramن ہٕنٛدۍ اپوزٹ سائڈس تہِ دِوان ثٲبت کٔرِتھ یِم ہسا چھِ برابر اس لیے یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے یم چھِ 1 2 3 4 5 تو 6 کوشچن أکسی کوشچنس منٛز میرے خیال میں آج آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے تۄہہِ چھُو آز یہِ سٮ۪ٹھاہ تُہۍ کٔرِو کٲم یِہوٚے کوشچن کٔڑِو تُہۍ پیج نمبر آپ نکالنا 160 ڈگری میتھمیٹکس میں ایکسرسائز نمبر 7.1 ہے کوشچن نمبر 11 ہے یہ آپ گھر پر دیکھو گے اور یہ کریو تُہۍ گھرِ نیبر میتھ پتہٕ وٕچھو تُہۍ یہ کریو تُہۍ پریکٹیکلی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا یہ اورے ساری دِتھ ڈِٹیل تۄہہِ صرف یور یہ ڈِٹیل تۄہہِ صرف یور لیکھنُے یوت اگر کانٛہہ قٲبِل بچہ آسہِ ییٚمِس انڈرسٹینڈ آسہِ گوٚمُت سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ اگر کٲنٛسہِ انڈرسٹینڈ گوٚو نہٕ کینٛہہ میرا فون نمبر ہے 9622516980 دس از مائی سیل نمبر آپ اس پر مجھے کال کر سکتے ہو کہ سر فلانی جگہ ہمیں سمجھ نہیں آئی میں فون پر بھی آپ کو پھر ریوائز کر لوں گا کیونکہ آپ میرا یوٹیوب کھولو گے بکر تو ڈکٹیشن تت اور تت بیٹا گھر میں بیٹھنا سیف ہو کیونکہ ابھی حالات نہیں سدھر گئے ہیں کل بھی 15,000 کے قریب کیسز ہندوستان میں آ گئے اور کشمیر میں بھی 150 سے شاید پار ہو گیا کل بھی اور آج بھی بیماری اس وقت عروج پر ہے یہ انتہا پر ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری حفاظت کرے آپ کی بھی حفاظت کرے اور خدا اس منگیو کہ پھر ایک بار ہم اپنے سکول میں اپنے بچوں کے ساتھ آئے یہ تمنا ہماری پوری ہو جائے کل تک کے لیے خدا حافظ.